कार्यशाळेतून तुम्ही आस्वाद घेवचो आणि गणेश मूर्ती कशी तयार जाता हाचेर तुम्ही प्रात्यक्षिकरित्या तुम्ही घरात गेल्यानंतर वाड्यार असलेल्या गणेश चित्रशाळेंतल्यान थोडी माती हाडून बाब उमाकांत आयज तिने शिकयतलो ते थोडे प्रात्यक्षिक रुपान घरा करपाचो प्रयत्न करपाचो आणि ही परंपरा जी आसा ही अशी टिकोवन दवरपा खातीर तुमचो मोलाचो वांटो आसा तो तुम्ही घेवचो इतलेंच सांगता आणि माझी उतरां शांत चित्तान आयकल्या देव बरें On behalf of SSA Government College and Research Center, I extend a warm welcome to the resource persons, reporters and all the dignitaries present here. I also welcome you, though you are our own student, for this workshop. As I was sitting and recollecting my childhood, students, though I am from, I was brought up and still stay a place where it is surrounded by Hindu brethren, and I am well aware about all the festivals. This is the time in my village preparation for Ganesh is to begin, and that preparation was by making idols. It was way back in 80s, and those years idols were made of this local material called as chikanmati. These POP idols were very rare. You know, neighborhood, there was one family who was making this idol, and we used to go there and help him. Nalopan idol under the white paint beginning. Sometimes do some fine painting also. And his family, same family, used to make scenes. I don't know in Marathi what it is called as. एक side is Ganesh festival and the other side scene system. There also we used to go and help. I remember once the immersion took place, we some of us used to go to the sea, river, and collect that chikanmati after the immersion, and we used to make the idol. We used to make the scenes, that scenery. So those were my fond memories. Now today I think you are not that much involved in that. What we do is we go and buy those ready-made idols and to take part in our festivals, which we have to avoid. What happens is, our local people who are making idols which are eco-friendly, they are suffering. Because of this, our environment also gets affected. Yes or no? Have you seen the effect post immersion, whatever in the sea, river? So today, as this workshop, the main purpose of this workshop is to orient you about what is happening today in this field, and to encourage some of you to take up this profession. This profession is dying. Nobody wants to go into this profession because there is no money in it. But trust me, if you use your creativity, if you use whatever that you learn, and for it afterwards also you will be learning lots of things, it will help you to generate resources, additional resources for to sustain in your day-to-day life. It is a creative business where you can use your creativity to the fullest. Very few people are available today. So I urge each one of you to exploit whatever that is taught to you today and find out the possibilities in the future, how you can use this trade, this profession as
the means for you to earn in your day-to-day life. I thank you, the resource person, all the reporters and my colleagues in our department for taking. गणपती तयार करपाच्या कार्यशाळेच्या उद्घाटन कार्यक्रमाक आज आमच्यामध्ये उपस्थित असतात ज्येष्ठ असे चित्रकार ज्यांचो समाजा खातीर खूप असे योगदान आसा. लोकविश्वास प्रतिष्ठानाच्या माध्यमांतल्यान गोंय राज्यात 500 पेक्षा अधिक जादूचे प्रयोग करून त्या जादूच्या प्रयोगातले येणारी रक्कम जी आसा ही जी डिजेबल स्टुडंट्सां खातीर जे लोकविश्वास प्रतिष्ठान जे ढवळी फोंड्या हांगासर आसा तांकां दान करणारे असे आमचे ज्येष्ठ चित्रकार तसेच उत्कृष्ट असे मॅजिशियन समाजसेवक आमचे ज्येष्ठ असे आदरणीय पी सूर्यवंशी सर, या कॉलेजीचे प्रिन्सिपल प्रोफेसर डॉक्टर जोआव कॉस्टा जांचे मोलादीक असे योगदान ह्या कॉलेजी खातीर आसा. आम्ही प्रिन्सिपल खूप पळयल्या पण अशा पद्धतीचो सेवाभाव मनात दवरून काम करपी एक आपली कॉलेज आसा आणि ह्या वर्कशॉपा बाबतीत सुद्धा ज्यांच्यानी आपल्या मनातल्यो भावना तुमच्याकडे व्यक्त केल्यो त्याच्या कडल्यान एक कळटा की एक मनीस म्हणून एक प्रिन्सिपल कसो आसचो हाचे उत्कृष्ट उदाहरण म्हटल्यार डॉक्टर जोआव कॉस्टा सर आसात. सर, वी आर व्हेरी मच प्रिविलेज टू हॅव यू एज अ प्रिन्सिपल ऑफ दिस पेडणे गव्हर्नमेंट कॉलेज. कारण आम्ही अनेक प्रिन्सिपल आणि अनेक गव्हर्नमेंट कॉलेजी पळयल्या, जाय तशें कॉपरेशन जे आसा हे खंयच्याच प्रिन्सिपलाचे मेळना. पण म्हाका दिसता आमचे 2-3 भेटी जाल्यो पण सरान इतले कॉपरेट प्रत्येक कामाक आमच्या पेडणे खातीर केले ते खरेंच कौतुकास पात्र आसा. जे एचओडी डिपार्टमेंटाचे डिपार्टमेंट हिस्ट्रीचे एचओडी डॉक्टर झेवियर मार्टिन सर, त्याचबरोबर आयच्या ह्या कार्यशाळेच्या माध्यमांतल्यान जे तुमकां प्रशिक्षण करतले ते आयज उमाकांत पोके हांगासर उपस्थित आशिल्ले सगळे ज्येष्ठ पत्रकार व सगळे तुम्ही माझ्या मित्र आणि मैत्रिणी. आयज हो गणेश मूर्ती कार्यशाळा जी आसा किंवा ह्या कार्यशाळेक मार्गदर्शन करपी आमचो मित्रबाब मोरजे गांवचो उमाकांत पोके आसा. हो फक्त आयज मूर्तिकार म्हणून तुमच्याकडे येवंक ना, एक लक्षात दवरा. आयज उमाकांत पोकेचे कार्य जे आसा हे फक्त आयज मोरजी गांवापुरती मर्यादित ना. ताणें पॉटरी क्षेत्रांत म्हणजे मातीकाम जे आसा पॉटरी क्षेत्रांत तशेंच गणेश मूर्ती ताणें हातखंडो आसा वेगवेगळे स्कल्पचर तयार करून आयज ताणें गोंया राज्यापुरती आपले मर्यादित क्षेत्र दवरूंक ना. तशेंच आयज अंडर बायन जशें तुमकां सांगलें की हालींच तांणी फेब्रुवारी म्हयन्यात आयज आमचें गोंय जें आसा हें पोर्तुगालाक रिप्रेझेंट केलें. म्हणजे पॉटरी ह्या क्षेत्रा भितर विथ द हेल्प ऑफ Honorable ex-Art and Culture Minister Shri Govind Gowde sir and other MLAs from Goa, he represented Goa to the Portugal. म्हणजे फक्त जो गणेश मूर्तिकार आहे तुमच्या भितर बसूंक ना तर एक म्हाका दिसता की इट्स एन इन्स्पिरेशन टू द यूथ. आयज युथाक एक इन्स्पिरेशन आसा की आयज आमी जॉबा फाटल्यान धांवता आसतना जी आपल्या कडेन जर कला जी आसा त्या कलेन जर प्रावीण्य मेळयलें जाल्यार एक वेगळी अशी कारकीर्द जिवनान आपण गाजोवपाक शकता. हेचे उत्कृष्ट उदाहरण म्हटल्यार उमाकांत पोके आसा. ही फक्त तो आयज ते परंपरा जी आसा ही तो फक्त आयज तो आर्थिक व्यवहारा खातीर ती परंपरा जगना तर तो आपले ते जीवन जे आसा ते ताणें कले खातीर समर्पित केल्लें आसा. इज लिव्हिंग द ट्रेडिशन. तो परंपरा जगता, जी पूर्वापार चलून आयिल्ली जी परंपरा आसा ती तो जगता. आणि खास वैशिष्ट्य म्हटल्यार गणेश मूर्ती कलेचें ते म्हळ्यार पेडणे तालुक्यात आणि गणेश मूर्ती जी आसा ही खूप लागींची कला. म्हणजे एखाद्या काणकोणच्या घरात सुद्धा पुजणारी गणेश मूर्ती जी आसा तेका मागणी जी आसता ही पेडणेच्या चित्रशाळेत आसता. म्हणजे गोंया भितर खंयसरय जर गणपती खंय बरो मेळटाले अशा पद्धतीचे चित्र जर निर्माण झाले तर ते निश्चितपणान ते पेडणे तालुक्यात वचना, पेडण्यात गणपती बरे करतात अशा पद्धतीचे चित्र जे आसा हे संपूर्ण गोंया भितर तयार करतात. आणि म्हणूनच तर त्या सत्तरीच्या त्या टोकापासून किंवा काणकोणच्या त्या टोकापर्यंत घरात पुजणारी गणेश मूर्ती जी आसा ही पेडण्यातल्या व्हरपाक मुद्दम लोक येतात. म्हणजे अशा पद्धतीचो हातखंडो जो आसा हो गणेश मूर्ती कले आमच्या पेडणे तालुक्याचो आसा. आणि म्हाका दिसता की उमाकांत पोके जे मूर्त्यो तयार करता किंवा जे स्कल्पचर तयार करता आमच्याय घरात गणेश मूर्ती आसा. बाब कुमल पालयेकर आनी भयण्यो हांगासर उपस्थित आसा. आम्ही घरात गणपती करतात तर आमकां खबर आसा की ज्या त्या वेळाचेर एखादी गणेश मूर्ती तयार झाल्यानंतर ती घरात पुजल्यानंतर प्रत्येक गणेश मूर्तीकाराक अशें दिसता की ती मूर्ती जी आसा ही स्वयंभू आसा. म्हणजे ती आपण तयारूच करूंक ना, ती ऑटोमॅटिक म्हणजे स्वयंभू ती मूर्ती तयार जाल्या आपल्या हातांतल्यान. अशा पद्धतीची भावना एक मना भितर गणेश मूर्तिकाराक तयार जाता.
आणि त्याच्या वेळाचेर आपण तयार केलेलो गणपती त्याच्या वेळाचेर देवघरात पुजल्यानंतर तो गणपती आपल्याकडे पळयता आणि त्याच आत्मीयतेन तो आपल्याक आशीर्वाद दिता अशा पद्धतीची भावना त्याच्या रेखडेन सुद्धा साकारप ती सुद्धा व्हडली किमया असता. आणि म्हाका दिसता की तोच हातखंडो जो आसा तो मूर्तीकलेचो आसा. आणि म्हणूनच तर ह्या हिस्ट्री डिपार्टमेंटाच्या वतीन डॉक्टर रोहित फळगांवकर सर आसा. आज खरोखर एक कौतुकास पात्र अशें व्यक्तिमत्व आसा जेणे इतिहास या विशयात अत्यंत संशोधन करून आज गोंया भितर खंयचेय देऊळ आसतले किंवा खंयच्यो मूर्ती आसतल्यो हेचो रेफरन्स लोकांक मेळना. पण म्हाका दिसता की डॉक्टर रोहित फळगांवकर सरान आपल्या सुपीक अशा तकलेंतल्यान आणि जो तेजी संशोधन वृत्ती जी आसा ह्या संशोधन वृत्तींतल्यान म्हाका दिसता की गोंय राज्यांतल्या संपूर्ण म्हाका दिसता चडांत चड देवस्थानांतल्या लोकांक तेजी हेल्प करून ताचें मूळ स्थान कितें आसा हे पावोवपाचो प्रयत्न जर कोणें केला आसत जाल्यार डॉक्टर रोहित फळगांवकर हे नांव जें आसा हें गोंय राज्यांत अग्रगण्य घेतलें वयता. आणि म्हणूनच तर सरांतल्यान तकलेंतल्यान ही संकल्पना आकाराक आयल्यानंतर सरान म्हाजे कडेन प्रस्ताव दवरलो आणि त्याच्यानंतर आम्ही आज आमच्या संस्थेच्या वतीन ही गणेश मूर्ती कार्यशाळा जी आसा ही घेऊन येतात. आमच्यो परंपरा ज्यो आसा किंवा आमची संस्कृती जी आसा ही टिकोवन दवरप आयज काळाची गरज आसा. ती लुप्त ना जायत वयता. आयज ह्या भुरग्यांचे हात जे आसा हे मातयेन घालप हे तितलेच म्हत्वाचे आसा. आणि ज्या वेळाचेर तुमचे हात जे आसा हे मातयेन गेल्यानंतर म्हाका दिसता की निश्चितपणान तुमचे संस्कार जे सुद्धा आसात हे आमच्या मातयेंतले निश्चितपणान तुमचेर जातले. त्याच्या खातीर तुम्ही ह्या कार्यशाळेंतल्यान आयज म्हाका खबर आसा की एका दिसाची कार्यशाळा आसा तर निश्चितपणान हिस्ट्री डिपार्टमेंट आणि कॉलेजीन जर मानस दवरलो जाल्यार आफ्टर गणेश चतुर्थी आम्ही पॉटरी वर्कशॉप म्हणजे मातीकाम कार्यशाळा सुद्धा उमाकांत पोके हाची आम्ही I would like to emphasize only on 2 points over here. That too in a very short and precise. This course over here has got 2 aspects. One, skill development. See, when you learn something, when you master anything in any measure, maybe in small measure, maybe in a medium, or in a big way, please remember that it is knowledge, and it keeps you knowledge. And knowledge which you acquire, it is your lifelong partner. Your skill, your knowledge, your mastery in any field keeps you steady and relevant throughout your life, maybe as a student or even otherwise. So this is one aspect of it. The second aspect, clay modeling. See, Goa was known for clay modeling, pottery since the times immemorial. Historical record speaks about certain villages were known for clay modeling, professionals in it. I did not go into the details of it. Villages were being named after professions. And in fact, I would say that this initiative, the Department of History, I must congratulate my colleagues, principal, I must thank for making this a reality in organizing this workshop over here. Because today, pottery, traditional pottery I am saying, this art is vanishing. I remember during my childhood, आमच्या गावात जायती फेस्तां जात्रा जाताल्यो. एक भाग आसतालो मातयेचे वस्तू धुताले, एक भाग आसतालो कार्पेंटर्स तो पळय. आयज ना, it has vanished. Few vendors comes with the earthenwares. So certainly I would say this is a step towards revival of the heritage. I request students to take the maximum benefit of this. Okay? And I wish you a very fruitful session. Thank you very much. Okay? I request the HOD of the History Department, Dr. Xavier Martin, to speak about the importance of this workshop. Members of the days, members of the press, my department colleagues, It gives immense pleasure to introduce this resource person. We are deeply honored to have among us our excellent resource person, Shri Umakant Poki sir. He is a talented artist from Kritika. Known for his significant contribution in the Ganesh idol making, his artistic excellence has brought a recognition to the traditional Goan craftsmanship, represented in Goa at the national level in Delhi. He was also honored for showcasing the rich
a dedication to preserving and promoting the traditional art with forms of Goa. He had also represented Goa at an international art exhibition held in Kotkar a few months ago. With skillful presentation and art awareness in this exhibition brought Goan traditional and art to the global stage. We are truly privileged to have Sir Umakant Bhuti with us today. On the behalf of everyone here, I extend a heartfelt welcome to you, sir. Thank you. Art is not just a skill, it is a devotion. And when devotion takes a form of itself. A very good morning to all and all present here. On behalf of the Department of History and the Internal Quality Assurance Cell of Sant Sundavanand Government College of Arts and Commerce, it gives me immense pleasure to welcome you all to this birthday workshop on Clay Ganpati Murti, organized in collaboration with Navchetna Yuvak Samaj held in Goa. Today's initiative is not just merely an art session, it is a step towards preserving our tradition, promoting a sustainable and eco-friendly celebration of Ganesh Chaturthi, and exploring the depth of the Indian knowledge system through hands-on learning. To begin today's event formally, I now request our respected principal, Professor John Costa, to address the gathering and share a few words of inspiration. फाटले हात घालून घेतले जोपर्यंत फेस लायना न्ही तोपर्यंत हात करप नासता म्हणजे फाटले बीन कशें आसता तेन्ना कान येता गणपती दोनूय हात बॅलन्स दिसपाक जाय जोपर्यंत फेस लायना कान जायना तोपर्यंत हात बॅलन्स फाटली लायना देशपांडे आयज आमच्या कॉलेजीन संत सूर्यनारायण MBA गव्हर्मेंट कॉलेजीन हो क्ले गणपतीचो वर्कशॉप आशिल्लो आनी आमकां सर उमाकांत पोखरे हांणी गायड केलें ताणें एक आमच्या समोर एक लायव्ह करून दाखयलो आनी हो आमी मोल्ड करून पळयलो सगळ्यांनी आमी पळोवन ट्राय करून पळयलो बरो एक्सपिरियन्स येयलो. आनी व्हडली जाल्या उपरांत तुमी कितें करतली सगळें शिक्षण जाल्या उपरांत कितें आहा तुमचे कडेन फ्युचर म्हणजे कितें विजन कितें आहा तुमचें आतां सद्या तरी BA MA करून मागीर कॉम्पिटेटिव्ह एग्जाम्स. ओके आनी आर्ट हेतूर कितें आहा ओके येस सगळ्या तलावडीकर आयज आमच्या कॉलेजीन गणपती मेकिंग आयडल मातयेचो असो एक वर्कशॉप जालो आनी केन्ना आमी मातयेन हात लोळोवंकूय नाशिल्ले पण आयज कळ्ळें एक्झॅक्ट गणपती करपाक कितलो हार्डवर्क लागता पण आनी आमी जेन्ना तेंच्या कडेन वयता तेन्ना आमकां असो जाय तसो जाय अशें डायरेक्ट सांगता बट एक्झॅक्ट कसो करता हें तर आमकां खबर नाशिल्लें बट आयज बिकॉज ऑफ दीस वर्कशॉप आमकां कशें एक्झॅक्ट करप हें कळ्ळें. आनी कोण
एक मिनिट